प्रभु यीशुଙ୍କ ନାମ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ Amen. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଏଜରା ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆଉ ଆଶା କରେ ଆଉ 2ଟା ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋ ଏଜରା ପୁସ୍ତକ ସମାପ୍ତ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା 4, 5 ଆଉ 6 4, 5 ଆଉ 6 ଏ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରେ ବିବରଣ ରଖିବା ଆଉ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟର 3ଟା ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 କରି ଅଛି ଆଉ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟର 3ଟା ଥୀମ୍ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭରঅଲ୍ ଥୀମ୍ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସରି ଓଭରଅଲ୍ ଥୀମ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା यार थीम बार तार टाइटल एमती हुए कि व्हेन गॉड बिल्ड्स नो ऑपोजिशन कैन स्टॉप हिम। जेतले परमेश्वर निर्माण करंती प्रिय माने कोनोसी विरोधी दल मध्य ताकू बंद करि पारंती नाही किंबा कोनोसी शत्रु भी ताकू बंद करि पारेनी। प्रभु जहा उन्मुक्त करंती बाकी लिखा होची के बंद करि पारिबेनी कि प्रभु जहा बंद करती ताकि खोली भी पारती। आज यही 3टा अध्याय मैंने से वाक्य शुणा संक्षिप्त पर वाक्यर कहानी भाया 2 लाइन रे मैंने देखिलु कि 3 अध्याय से माने फाउंडेशन करूछंती मंदिर। प्रथम रे फाउंडेशन अल्टर रु आरंभ होची से माने वेदी निर्माण कले। वेदी रो अर्थ मैंने गला थरे बुझिलु द मीटिंग प्लेस प्रभु को सहित मिसिबार एक स्थान बा व्यक्तिगत एक संपर्कर स्थान जो वेदी आम घरे किंबा आम को जगह भी रखी था जोटी की प्रभु सहित मिसिबार हमर गुप्त कठरी सेटा। द्वितीय फाउंडेशन पकाउछंती द फाउंडेशन लेड बाय फेथ परमेश्वर वाक्य विश्वास द्वारा मंदिर निर्माण फाउंडेशन रखा जाइछि। सेठी आम शिखिलु कि आमनकर फाउंडेशन कहा ऊपर अछि। आमनकर फाउंडेशन को सेही कोणर प्रधान पत्थर जो पत्थर को अग्राह्य करा जाइतिला बोली पीतर कहंती किंतु से पत्थर ऊपर आमने आमनकर फाउंडेशन बा आमनकर भित्तिमूल स्थापन करियछु। आमे आज प्रिय माने चतुर्थ रे माने 4 और 5 पद रे और 6 पद रे कोन होची जेतोले फाउंडेशन गठन कले आ मंदिर बिल्डिंग आरंभ कले से समय रे पाख पड़ोसी रो कंट्री रो गवर्नर माने से समय तो राजा नथिले जेतु पर्शियन गवर्नर अंडर रे कौन सी राजा नथिले समस्त राजा मान को से गवर्नर बनाई देथिले। तो से पाख पड़ोसी कंट्री रो आ विशेष करी कि समरिया रो गवर्नर माने आसी के कहउछंती कि आमे भी तम सहित मिसी की बांधिबु बिल्डिंग मिसी की बांधिबा। ठीक अछि मंदिर निर्माण करबाटा तुमको राजा आदेश दैछंती ठीक अछि आमे भी मिसी की करबा लेट्स टुगेदर बिल्ड। किंतु से समय रो लीडर जेरुबाबेल से समय रो जिहोसिया हाई प्रिस्ट आ मु कहली जेमती 2टा प्रॉफिट विशेष कर 2टा प्रॉफिट आसंती जदियो 3टा प्रॉफिट से समय रो प्रॉफिट एक्साइल पर 3टा प्रॉफिट जेखरे हगारे अमलाखियो ए 3टा प्रॉफिट भितर 2टा प्रॉफिट जिखरे आ हगाय ए प्रॉफिट्स कर भी प्रेरणा थिला। ए लीडर माने मना करछंती ना ए बिल्डिंग प्रभु आमे बांधिबो। आपण देखंतु सेटा केवल बिल्डिंग नुहो आपण जदी पढिबे जिजिकल को मु आपनको एक्चुअली चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई पारलेनी कि सिखाई पारलेनी। आपण जदी चैप्टर 1 2 3 4 जदी देखिबे कि गोटे नुआ मंदिर रो गोटे माप करा जाउछि जिजिकल को दर्शन होउछंती आ से प्रति मापर गोटे गोटे नियम अछि आ स्पिरिचुअल मीनिंग अछि। ता अर्थ सेटा जस्ट खाली बिल्डिंग नुहो इट्स अ बिल्डिंग विथ द कॉन्सिक्रेशन बिल्डिंग विथ होलीनेस बिल्डिंग विथ इट्स माने संपूर्ण भाव रे समर्पण पवित्रतार सहित बिल्डिंग होछि। से पई ए बिल्डिंग साधारण नुहो कि जे पैसा देबो कि आसी कि ठिया हेबो दैट्स नॉट। तो से पई बधे से माने मना कर देले लीडर को अन्य लोकन को बिल्ड करबा पई देलेनी। तापरे कोन करछंती से माने गोटे कंप्लेंट लेटर लिखुछंती राजा को आ कंप्लेंट लेटर लिखि कि एक्सप्लेन करूछंती कि ए देश होछंती विद्रोही वंश एबे मंदिर करछंती किछ दिन पर तांकर बाउंड्री बनेबे जेतले बाउंड्री कंप्लीट हे गले ए माने राजा रो अधीन रे रहिबेनी आपन को विरोधी जिवे। से पई यूफ्रेटिस नदी रो एपटे जति की देश अछि ए माने सेटा आक्रमण करिवे जेहेतु ए मानकर इतिहास भी सेही भलिया अछि माने विद्रोही वंश सेही पई तो राजा नबुकदनेस्सर मान को बंदित अवस्था नैतिला पूरा कहानी करी के चिट्ठी लिखुछत।
ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜା କାମ ଷ୍ଟପ୍ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଉ ରାଜା ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ସେଇ ରାଜା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ସାଇରସ୍ ଥିଲେ, ସାଇରସ୍ ପରେ ସାମ୍ବଲ ହେଲେ, ସେଇଟା କି ସାଇରସ୍ ପରେ କେତେ 539 ରେ ସାଇରସ୍ 530 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ତା ହଉଛି ସେ କ୍ୟାମ୍ବସ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ହଉଛି 530 ରୁ 522 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ 522 ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 522 ରେ, 516 ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ସମୟର ଘଟଣା ଏଇଟା କି ରାଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ, ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ୱାର୍କ। ସେଟା ହଉଛି ମାନେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛ। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସୁଛି। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକରି ମାନେ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ କାମ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରା କାମ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକି ପଚାରୁଛି ଯେମାନଙ୍କର କାମ ଚାଲୁଛି କି ବୋଲିକି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ସିଆନ ରାଜାକୁ। ଆଉ ପର୍ସିଆନ ରାଜା ସେ ଚିଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ, ଏଇ ରାଜା ଯୋଉ ରାଜା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେଇ ରାଜାର ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଦାରିନ, ହଁ ଏଇ ରାଜାର ସମୟରେ ଏକା ସିଏ ଫେର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସତରେ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ କି ବୋଲିକି, କି ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଟର ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଅର୍ଡର, ସାଇରସ୍ ଦେଲା ଅର୍ଡର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରାହଉଛି କି ଠିକ ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଆଉ ତମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବି ସେଇଠି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ସେଠିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାତେନ ବୋଲିକି, ତାତେନିଆ ନା କଣ ତା ୱାର୍ଡଟା ଆସୁନି, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆଦେଶ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ୟାର 4, 5 ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ, ଡିଲେ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅପୋଜିସନ ହେଇପାରେ, କିଏ ଜଣେ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ ହେବନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସହିତ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତରେ କହିବି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଆଜିର ସମୟରେ ହଉ କି ସେ ସମୟରେ ବି ହଉ, ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ବିଗିନିଂ ରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଜୟ ହେଇନି, କେବେ ବି ଜୟ ହେଇନି, ଆଜି ବି ଜୟ ହେବନି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଚାପ୍ଟର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଟା କହୁଛି नो द सोर्स ऑफ योर हेल्प, नो द सोर्स ऑफ योर हेल्प, और एमती कहबा गले रिकॉग्नाइज वेयर योर सोर्स कम्स फ्रॉम। एटी देखंतु कि आमनकर साहाय्य काहाठारु आसुची आउ को माध्यम रु आसुची सेटा माने जानिबा। आउ ये साहाय्य तो प्रिय माने आमने केवल जे आमनको अपॉर्चुनिटी मिलिले यथेष्ट नुह, किंतु अपॉर्चुनिटी काहा द्वारा आसुची सेटा को भी जानिबा। नॉट एवरी ऑफर हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। देखंतु कि साहाय्यर प्रत्येक प्रस्तावना बा साहाय्य परमेश्वर ठारू आसे ना। बेले बेले कौन कहे ना शत्रु एक आकर्षणीय प्रस्ताव आने, जेमिति एठी हम देखिलु कि शत्रु आमनकु आकर्षण एठी 1 और 2 पद 4 अध्याय 1 और 2 पद रे जदि आपण पढिबे सेठी शत्रु माने आसी कहले आमाने मध्य तुमनकर सहित निर्माण करिबा। ओके 4 अध्याय 1 और 2 पद जदि देखिबे एठी कि अनंतर बंदितर संतानगण सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर उद्देश्य रे एक मंदिर निर्माण करूछंती बोली यहूदा ओ बेन्यामीन रो विपक्ष माने सुनिले, सेतेबेले से माने सरुबाबिल ओ पितृवंश प्रधान वर्ग निकट को आसी सेमानकु कहिले आम्माने तुममानकर संगे निर्माण करू, कारण जे परी तुम्भे माने सेही परी आम्मानक मध्य परमेश्वरंकर अन्वेषण करूअछु। तो एठी शत्रु तांको विरोधी दल
ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି, ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି କି ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନାଇଁ କି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେନି ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିବା। ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ମାନେ ସମର୍ପଣ ବିନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ବା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଘର ବନେଇଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ବନା ଯାଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବଳ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଆଲାଉ କଲେନି ଯେ ସେଇଠି ଅପବିତ୍ର। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଡିଫାଇଲ୍ ନ ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟର ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ Zerubbabel and the elders recognized the danger and refused the offer. ସେଥିପାଇଁ ଜେରୁବାବେଲ ଆଉ ନେତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ଥର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, whether it is a temptation or it is opportunity। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଉ ପ୍ରମୋସନ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଡିସର୍ନିଂ ସ୍ପିରିଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି ନା ଫାନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆସେନି। କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଇଠି ଯାହା ଉପକାରଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମଟାଇମ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଅଫର ଇଜ ଦ ଅଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ସ ୟୁଜଫୁଲ। ବେଳେ ବେଳେ ବିପଦଦାୟକ ବିଷୟ ବି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ନିହାତି ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାପ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କି therefore we need to spiritually discernment, not merely the human wisdom। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବିବେକର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:1 ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଇଟା କି do not believe every spirit but test the spirit। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ହେଇପାରେ ୱାର୍ଡ ଭର୍ବାଲ ହେଲ୍ପ ଆସୁ କି ମନିଟରୀ ହେଲ୍ପ ଆସୁ କି ଯେକୌଣସି ହେଲ୍ପକୁ ବି ମାନେ ଏଇଠି ତଦନ୍ତ କରିବା। ଏଇ ହେଲ୍ପ ହାଉ ଡଜ ଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁ ମି। ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତରିକାକୁ ବି ଜାଣିବା, ନହେଲେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ଅର୍ଥ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ପୋଛ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯଦି ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ମାନେ ମଇଦାକୁ ନେବା, ଆଉ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଖମିର ମାନେ କଣ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଝିବା ଆମେ ଗାଁରେ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିବି ଖାନା ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିଷ ମିଶାନ୍ତୁ, ଖାନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ମିଶିଥିଲେ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆଟାକ୍ କରେ, ବେଶୀ ଯଦି ହେଇଛୁ ତ ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ପଳେଇବ। So that's why ଆମମାନଙ୍କର ମନିରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଆଡ କରିବାନି। ସେଇଠି ବ୍ଲେସିଂ ଜାଗାରେ କର୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି କର୍ସ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ କରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭଳି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ନାମାନ ଆସୁଛି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ନାମାନ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏଲିସା ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଲିସା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ସିଏ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଏ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି, ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବୁଡିଛି। ଯେହେତୁ ଇଜି କାମକୁ ଆମେ କେହି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କଠିନ କାମ ହେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଏନିହାଉ ସେ ନାମାନ ସେଠି 7 ଥର ବୁଡିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସତରେ, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲାନି ଏଲିସାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇନି, କାହିଁକି ଦେବ ନାଇଁ କି? ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ତ ହେଇନି।
एलिशा सिंपली कहले बाहर को भी बाहरलेनी गोटे दासଙ୍କ द्वारा कहिकी पठेले जाई कि तू छुईके माने 7 थर बोडी दे भलै जीव बोली कि सेती कहि देले से तू तार गिफ्ट धरू की पळेले धरी की पळेले भाबिले कि भलो तो हिनी गिफ्ट कोन पई गिफ्ट देबार आवश्यकता एटा अनुभव करथिबो किंतु जेतोले से भलो हेले गिफ्ट पुनर्बार गिफ्ट दे के आसथि किंतु एलिशा मना करचंते से गिफ्ट ग्रहण कलेनी ए गिफ्ट ग्रहण न करिवार कारण कोन भी हेई पारे इंटरप्रेटेशन जेतु बाइबल रे लिखा नहीं इमेजिनेशन आपण कोन भी कहि पारंती किंतु मोइडा कहिबी कि गॉड्स गिफ्ट को नहीं के तमे किनि परिबनी हीलिंग इज अ गॉड्स गिफ्ट सुस्थता होची परमेश्वरनकर वरदान को प्रिय माने मन अर्थ रे किनि परिबा नाही अर्थ रे जतले किणुचु ताहेले से वरदान रो मूल्य से अर्थ रो जेति की मूल्य से बळिया ही जाय अमूल्य जमती अनेक मूल्य रे परिणत हुएनी परमेश्वरनकर आशीर्वाद को भी बेले बेले आमे किनिबा पई चाहू आशीर्वाद प्रिय माने परमेश्वरनकर आशीर्वाद कौन से मूल्य सहित समकक्ष हुएनी द्वितीय इमेजिनेशन एटा कहि परिबा कि सेटी कर्स थिला अभिशाप थिला से अभिशाप को एलिशा चाहिले नि नेबा पई आ प्रोबेबली एटा एक्यूरेट हेई पारे तांकर दास गेहजी जते बेले सेही गिफ्ट रो किछि अंश नै कि जाउछि तापरे नामन रो कुष्ठ रोग गेहजी को भी आसुछि द संपत्ति द गिफ्ट हाउ डज इट ट्रैवल टू अस केमिति आम पाखु को एटा पहुंची कहा कहा माध्यम रे वेदर इट द राइट सोर्स रु आसी ना रॉन्ग सोर्स रु आसी एटा पापर सोर्स रु आसी ना धार्मिक सोर्स रु आसी नो आमे सेट पई कार मुंडो पिटा धन ना ना झाड़ू बुहा धन एमती वर्ड आमे कि गावलिया भाषा रे आमे एटे करू कार मुंडो पिटी अर्जन करा जायछि ना कार झाड़ू बुहा संपत्ति अर्जन करा जायछि दे आर ओनली गॉड ब्लेस से जगह रे आमे गॉड रो आशीर्वाद को आमे देखि थो and this is what we can see that एथरे से माने ऑफर देले किंतु से ऑफर को रिजेक्ट कले सिपै प्रेम द्वितीय एग्जांपल हम देखिबा प्रिय माने कि प्रभु यीशु शैतान दैथिबा ऑफर शैतान आसी कि प्रभु यीशु कहउछंती कि अमन को प्रणाम कले तुमको सारा पृथ्वी रो अधिकार करेबा आ गॉड रिजेक्टेड प्रभु यीशु सेठी तांको रिजेक्ट कले आ कहले कि तुम्हे तुमरा परमेश्वर को ही प्रणाम करिवो एवं केवल ताहांकर ही सेवा करिवो कहा विषय नु तो प्रभु यीशु सेठी रिजेक्ट कले बेले बेले आमन को पाखरे आसुतबा संपत्ति को भी आमे रिजेक्ट करिबा आवश्यक सेत में दुई तीनटा क्वेश्चन ता मु रखिछि दुई तीनटा क्वेश्चन करछि क्वेश्चन पचारंतो आज दैट डज दिस अपॉर्चुनिटी ऑनर गॉड ए जो सुजोग मते मिलिछि बाय सहाय्य मिलिछि एटा कि मते परमेश्वरंकर की सम्मान करे द्वितीय क्वेश्चन पचारंतो एई सम्मत कोन मोर हां डज दिस एग्रीमेंट compromise my biblical conviction आमने बेले बेले को जगह रे compromise करू से compromise जगह रे एमती प्रश्न रखंतु जे मु compromise करिबा द्वारा कोन परमेश्वर कर गौरव होउछि कि एटा कोन बाइबल आधारित होउछि कि मोर विश्वास दुर्बल होउनी तो तृतीय प्रश्न जो आमने पचारिबा टाटा हु इज द सोर्स ऑफ बिहाइंड दिस ऑफर एई पछरे गोटे क्वेश्चन पचारिबा कि एई प्रस्तावना पछरे बा एई सहाय्य रे कहार हस्त अछि इज इट द राइट पीपल विथ राइट मोटिव ना रॉन्ग पीपल विथ रॉन्ग मोटिव बेले बेले राइट पीपल विथ रॉन्ग मोटिव भी आसे हाउ दैट इफ दैट इज नॉट गॉड्स थ्रू गॉड दैट जदि परमेश्वरंकर थ्रू होनी परमेश्वर को द्वारा होनी ताहले माने बेटर दैट वी नीड टू अवॉइड इट आ से दिन से मानकर सहाय्य भी मंदिर रे आवश्यकता कलेनी से माने जदियो नीड थिले पैसार जदियो आवश्यकता थिला किंतु दे रिजेक्टेड इट 5 अध्याय देखिबा माने एठी 5 अध्याय रे कोन होची ना आ गुटे थीम रखिली नो योर ओपोनेंट एठी नो योर ओपोनेंट तमनकर विरोधी को तुमे चिन्ह प्रिय माने आमनकर शत्रु को जेते बेले आमे जानिबा ताहेले आमे तारो मुकाबिला करिबा पाई निजको प्रस्तुत हे पारिबा सेत पई एफिसियो 6 अध्याय रे प्रकाश करा जाउची कि आमनकर शत्रु विरुद्ध रे युद्ध करिबा पाई केवल अस्त्र शस्त्र सहित सज्जित हेबा शत्रु रो स्ट्रेटजी को जदी जानिबानी ताहेले आमने इजीली ट्रैप हे हेबो सेत पई नो योर ओपोनेंट बेले बेले आमनकर ओपोनेंट आमे लोकन को भाबो
नुह लोक व्यतीत ता पछरे किए अछि से पावर को आमे जानिबा लोक तो जस्ट खाली मोहरा ही थाई पारे हेई पारे से माने हमन को रिलेटिव निजस्व लोक होई परंती गां लोक होई परंती कि किए भी पारंती किंतु ता विरुद्ध रे की कार्य करूची सेटा को भी हमन जानिबा Since when the temple was supported by Ezra, आमे 4 आमे देखुछु 5 अध्याय रे no the begins with the two prophets 82 prophet एमान को प्रेरणा मिलुछि the Haggai and Zechariah दुईटा prophet तांको प्रेरणा मिलुछि राजा मान leaders मानको no they preached the word of God and the people began building again से माने परमेश्वर को वाक्य द्वारा लीडर्स मान को उत्साह करूछंती आउ सेही समय से माने मंदिर निर्माण करिवा पई से माने लगातार से माने प्रयास करूछंती तो प्रिय माने आमनकर मोटिवेशन रो बिहाइंड रे की अछि प्रभुंकर वाक्य अछि कि उत्तम लोकंकर प्रेरणा अछि ना मंद लोकंकर प्रेरणा अछि आपण जदि देखिबे आहाब राजा जेतेबेले युद्ध जाउछंती तांकर पछरे गुड़ाए भविष्य वक्ता प्रचार करुतिले जे युद्ध तुमर बोली तमे जीती जीव युद्ध बोली से भितर जणे प्रॉफिट मना करली आ से कहूची कि तमे युद्ध को गले तमे फेरीबनी बोली आ से प्रॉफिट को जेल रे रखा जाउछ आप कहूची मु आसीबा पर्यंत ताकू जेल रे रखाओ प्रॉफिट कहउछंती कि तू आ फेरीबनु बोली आ से समय रे तांकर पार्टनर भी थिले जिहोशाफाट अनदर किंग जिहुदार राजा दुई जन जेतळे जे युद्ध करछंती सेठी आहाब को मरा जाउछ तो प्रिय माने अमन को पछरे जदी अनेक लोक भी कहूथिले भी आमे जानिबा वेदर दैट इज द वॉइस ऑफ गॉड और वॉइस ऑफ समवन एल्स दुईटा वॉइस को इक्वली सुनिबानी आमे सुनिबा कि परमेश्वरंकर वॉइस जनक माध्यम रे आसी पारे बेले बेले अमन को नेगेटिव सेंस रे आसे प्रभुंकर वाक्य कहा द्वारा आ बेले बेले शत्रु द्वारा मन को पॉजिटिव सेंस रे आसे प्रिय माने हमें सेठी जानिबा हु इज आवर एनिमी द एनिमी डिड नॉट डिसअपियर नै के देखुचो शत्रु अदृश्य होई जाय नथिला मना कला पर शत्रु अदृश्य होउनी हां एडी से गवर्नर कहानी मु जेमति कहितली कि ताटेनिया द गवर्नर द क्वेश्चन देम पचरले हु गेव यू द डिक्री टू बिल्ड दिस टेंपल राज्यपाल ततनिया समान को पचरले एडा अपन देखिबे 5 अध्याय रे कि ए मंदिर निर्माण करबा को की तुम मान को आदेश दैछंती द ऑपोजिशन केम थ्रू द क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिटिकल प्रेशर क्वेश्चन तीनटा माध्यम रे आसी विरोधी माध्यम रे आसी तदंत्र तरीका रे आसी और राजनैतिक चाप रे आसी प्रिय माने अमनकर भी उत्तम कार्य सेवा कार्य मंडली प्रभुंकर सेवा रे एई भले शक्ति व्यवहार करा जाउची जो शक्ति को कि मिनिस्ट्री को स्टॉप करिवा पाई आपनकर व्यक्तिगत जीवन को अमन को रुइंड करिवा पाई अमनकर प्रोग्रेस रे बाधा रखिवा पाई शत्रु विभिन्न लोगों को व्यवहार करे विभिन्न शक्ति को व्यवहार करे 5 रे एजरा 5 रे से करे कि द आईज ऑफ देयर गॉड वाज वाचिंग ओवर द एल्डर्स ऑफ द ज्यू 5 रे कोन लिखा होची एजरा 5 और 5 पदर लिखा होची मात्र जिहुदी और प्राचीन वर्गों प्रति परमेश्वरंकर दृष्टि थिबारु दारियबस निकटरे एई कथा उपस्थापित हेबा और पत्र द्वारा से विषय रे उत्तर पुनर्बार न आसीबा पर्यंत शत्रु माने सेमानंकु निवृत्त करी कले नाही तो ए जगह रे के देखुछु कि परमेश्वरंकर चक्षु कहा ऊपर अछि नेता मानक ऊपर अछि विश्वासी लोक मानक शत्रु मानकर चक्षु जिहुदी मानक ऊपर आओ परमेश्वरंकर चक्षु शत्रु मानक ऊपर नो एडा परस्पर को जगी छंती प्रभु अपेक्षा करछंती जदी माने अलगा किछि स्टेप नेले प्रभु आउ किछि गोटे करियो बोली कि सिर्फ जानिबा प्रिय माने कि परमेश्वर अमनकर सपक्ष रे अछंती शत्रु अमनकर विपक्ष रे जते ठियाइले भी अमनकर किछि क्षति करि परिबनी वी नो दैट आवर एनिमी इज नॉट ए अमनकर एनिमी गोटे साधारण लोक नुह बा अल्प बलवत्त लोक नुह किंतु ताठू एठी भी हमें जानिबा शत्रु ठारू अधिक जानिबा जे अमनकर परमेश्वर केते बलवान और महान सिर्फ हमें जानिबा कि नो योर रियल एनिमी तुमनकर प्रकृत शत्रु को जानो
our struggle is not the ultimately against people. आमनकर संघर्ष शेष पर्यंत मनुष्य मान विरुद्ध रे नुहे जेमती एफिसियस 6:12 में कहली 6:12 कहे जी आमर संघर्ष दुष्टतार आत्मिक शक्ति मान विरुद्ध रे द अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इविल आमनकर पछरे जो पावर अछि से पावर इज नॉट अ मैन बट इज ए कंप्लीटली पावरफुल लाइक इविल स्पिरिट द पावर. No? The people may oppose us, but we must not turn people into our enemies. लोक माने अमन को विरोधी करि पारंती किंतु आमे से मानन को अमन कर शत्रु बोली की मने करिबा उचित नुहे. तेपई आत्मिक विरोध विरुद्ध रे ठियाबा पई लोक मानन को पई प्रार्थना करबा कथे. एठी अमन देखुछु कि आत्मिक विरुद्ध रे अमन कर कार्य विरुद्ध रे ठिया होतिबा शक्ति किए हे पर आमनकर प्रमोशन को रखिबाटा हो हे पर आमनकर चर्च भांगीबाटा हो हे पर आमनकर परिवार रे बारंबार क्रोनिक डिजीज हेबाटा भी हो जणे पर जणे जणे भले लाउ जणे हेबो जणे भले लाउ जणे हेबो एई भले हेबाटा भी प्रिय माने आमने इटी को करिबा जे इटे साधारण नॉट ए डिजीज साधारण आमनकर किए प्रमोशन रखिबा पई चाहुनी कि साधारण आमनकर किए चर्च भांगीबा पई चाहुनी. चर्च भांगीवा लोक आसी भांगिले भी तार किछि फायदा नहीं कि प्रमोशन आमर बंद करले भी तार किछि फायदा न सेत पे हमें जानिबा या पछरे एक स्पिरिचुअल पावर एडी कोन करबा एक्चुअली शैतान आमन को वर्क रु स्टॉप करबा परिवर्ते डिस्ट्रैक्ट करबा जो लक्ष्य आमन कर अछि जो विश्वास अछि जो भरोसा माने प्रभु को पाखरे रखिछु से भरोसा रु आमन को विमुख करिवो परमेश्वर को ठारू अलगा करिबाटा होछि शैतान सब बेले चाहेबो आउ सेटा जे कोनसे माध्यम हो आमन को हृदय परमेश्वर को प्रति आग्रह न हो निराश हो जाओ प्रभु को आमने आ प्रभु बोली न मानिबा सेति की करिबा पई से चाहेबो. देखंतु नेहमिया समय रे भी नेहमिया को जते बेले आसुछि ए बेले स्ट्रगल ताको थ्रेटन भी दिया जाउछि ताको मारिबा पई योजना करा जाउछि ताको ताको डाकिबा भले फसली करिके डाकिबा पई भी कुहा जाउछि बट द नेहमिया कोछि मु जो उत्तम कार्य करूछि सेति पई मु तळे को आसी परिबेनी. शत्रु कोन करिया पई चाहउतले जस्ट खाली ताको तार 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 डिस्ट्रैक्ट करिया पई चाहउतले तार लक्ष्य रु ताको भ्रष्ट करिया पई चाहउतले. प्रिय माने अमन को जीवन रे भी अमन कर प्रयास रो भी अमन कर लक्ष्य को परमेश्वर को ठारू जो भरोसा रखिछु से भरोसा रो जदि अमन को अलगा कर देले शैतान विजय ही जीव. गुड दिन मो देखुतली ये जो नेशनल चैनल विशेष कर जियोग्राफी नेशनल चैनल जेतले देखिबे सेडा गुडा को सिंह के बाघ जेमती पशु गुडा को आक्रमण करिवार को दृश्य गुडा को देखाए तो मु गोटे दिन वाच करूथिले देखिबा सेठी लायन बहुत गोटे झुंड रे भितरे पसी जाए हरिण हो कि अन्य पशुर भितरे पसी जाए किंतु से जण को लक्ष्य करे एक्चुअली आ से चेष्टा करिवो जण को से झुंड रु बाहर करियो पई से ग्रुप रे थिले तार आखी एक्चुअली तार लक्ष्य एडो साइड हे जिवो से पई से टार्गेट करिवो जण को आ ताकू चेष्टा करिवो अलगा करिवा पई आ जेतबेले अलगा कर देले ताकू इजी हेबो ताकू लक्ष्य भी रखिबो आ ता पछरे गोडे की ताकू से मारी खाइ दब. शैतान भी अमन को प्रिय माने अमन कर ग्रुप रो अलगा करिवा पई चाहे आत्मिक ग्रुप रो अमन को अलगा करि दे चर्च रो अलगा कर देला चर्च बाटा बंद कर दब आत्मिक सोर्स जेतबेले आसीबनी अमन को प्रेरणा मिलिबनी आस्ते आस्ते घरु भी अलगा कर दब तेने हमने एकुटिया ही जीवा जो दिन हमने एकुटिया ही जीवा मन रे हृदय रे विचार रे विश्वास रे भावना रे से समय ताकू इजी हबो हमन को डिस्ट्रॉय करबा पे. सो लेट अस नो दैट कि शत्रु हमन को माध्यम रे हमन को आक्रमण करे. सो तो नो व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू टू बिल्ड सिर्फ हमन को डिस्ट्रैक्ट करबा पूर्व हमें जानिबा हमन को लक्ष्य एटा रखिबो जे प्रभु हमन को कोन करबा पई मनस्थ करिसंती कोन निर्माण करबा पई प्रभु दायित्व दैछंती सेटा को हमने लक्ष्य रखिबा आ से दिन लीडर माने भी सेटा एई भला जेतिक भी प्रेशर आसला
से प्रेशर रु से माने डिस्ट्रैक्ट हेलेनी आ डिस्ट्रैक्ट न हेबार गोटे मेन सोर्स थिला तांको पछरे प्रॉफिट माने प्रभुंकर वाक्य द्वारा से मानकु प्रेरणा दउथिले। प्रिय भाई भौणी माने आमे और आमनकर पुओ झियो मानकु भी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होची वर्ड ऑफ गॉड। कोनोसी मोटिवेशनल पिचिंग नु हो किंबा कार गोटे सक्सेस स्टोरी नु हो किंबा कोड गोटे बिजनेस रो स्टोरी हमको मोटिवेट करबनी। हां सुनिबा पय कि समय हमको भल लागे बट द रियल मोटिवेशन करे बा रियल हमको स्ट्रेंथ दिए सेटा होची प्रभुंकर वाक्य। जेतोळे हमने से स्ट्रेंथ पाइबा प्रिय माने से स्ट्रेंथ हमन को पय उणा हेबनी दिन को दिन रादर दिन को दिन हमन को स्ट्रेंथन करी के जको। मन पकंतु कि हमन को दुर्बल समय रे प्रभु अपना को सबल करबा परमेश्वर। प्रभु दुर्बल लोक मान को सबल करबा परमेश्वर। युवा और तरुण माने थकी जिबे किंतु हमन को ऊपर निर्भर करुवा लोक माने केबे थकीबेनी। तो परमेश्वर करे वाक्य को हम जेतोळे स्मरण करूछु द इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा हमन को आत्मिक प्रेरणा आउ जो सेटा होची इनर कॉन्फिडेंस हमन को अंतर जेता माने बलवत बल प्राप्त हो प्रिय माने बाहरिया शक्ति ठारो अंतर थिबा शक्ति अधिक मजबूत और बलवान हुए जेतोळे माने प्रभु को वाक्य प्रति भरोसा रखिबा। लास्ट तीन पद माने तीन 6 अध्याय एजरा 6 अध्याय एटी एजरा 6 अध्याय रे हम लिखिबा कि रिजॉइस इन योर विक्ट्री एंड गिव गॉड द राइट। तुम विजय रे आनंद करो एवं परमेश्वर को यथार्थ गौरव दियो। मैं प्रथम कहली कि नो वेयर योर सोर्स कम्स फ्रॉम नो योर एनिमी एंड हिज स्ट्रेटजी। आ तृतीय देखिबा कि रिजॉइस ता अर्थ कि परमेश्वर को तुमे जानो जे पर जानो एटा एमती कहबा को रिजॉइस इन योर विक्ट्री एंड गिव राइट्स गिव ग्लोरी टू गॉड कि तुम मनकर विजय रे आनंद करो और परमेश्वर को यथार्थ गौरव दियो। ए जगह रे एमती रखिबा टू नो बोले टू नो वेयर योर विक्ट्री कम्स फ्रॉम। आमे एटा जानिबा जे आमानकर विजय कोठु आसे। चैप्टर अध्याय रे कोन होची कि द्वितीय थर जो आ गोटे गवर्नर आसी कि जेतले रिपोर्ट दउचंती राजा खोजुचंती और राजा खोजिला परे पाउचंती साइरस रो तारकर प्रकृत जो लेटर जारी करितिले और राजा ऑर्डर करछंती कि ए मंदिर निर्माण करबा पई तमे दियो आ जेति के आवश्यक अर्थ भी सेठी दियो। से समय रे से माने मंदिर निर्माण करूछंती आ कंप्लीट भी होची सेटा हमें देखुछु एजरा 6 अध्याय रे। देखिबा प्रिय माने गोटे गोटे करी गॉड turn the opposition into conformation। देखंतु परमेश्वर एठी विरोधी को निजर अनुमोदनकारी बा हमर सहायकारी रूपे परिणत करथिले। जो माने आसी कि अपोज करूथिले आ जो माने आसी कि रिपोर्ट नैथिले अपोज रो कारण रे परमेश्वर से मानकर मन को परिवर्तन करे से मानकर सहायकारी रूपे प्रेरणा कले। ओके सिर्फ देखंतु हितोपदेश the king who was the king who was expected to stop them became the king who protected the work। जो राजा सेमान को अटकाइबे बोली कि आशा करा जाउतिला से राजा निर्माण कार्य को सुरक्षा करबा पई आउ से राजा निर्माण कार्य रे सुरक्षा करबा पई भी आदेश करछंती सेम किंग। तो प्रिय माने हितोपदेश तार 21 रो 1 जदि अपन पढिबे द किंग्स हार्ट इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। राजा को हृदय परमेश्वर को हाथ रे अछि। परमेश्वर को अधीनस्थ रे प्रिय माने समस्त तांकरी सब राजा परमेश्वर को अधीनस्थ रे अछंती। प्रभु जेमिति चाहिबे शासक सेमिति हेबे। से पई शासक हम विरुद्ध रे ठिया हुनी ठिया होचे शैतान माध्यम होचे शासक आ परमेश्वर से शासक को आमनकर सपक्ष रे बिठिया करैबार परमेश्वर। आ साइरस विषय रे अपने जिसाय तार 45 अध्याय 1 पद रे जदि पढिबे साइरस जन्म हेबारे 150 वर्ष पूर्वर घटना जिसायकर टाइम जदि देखिबे टाइम लाइन जदि देखिबे जिसाय सेतेबेले भविष्यत वक्ता भाबरे प्रकाश भविष्यवाणी कहितले जे साइरस आवर अनॉइंटेड वन बोली
ସାଇରସ୍ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲିକି। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଭାବି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରୁଲ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ, ସେଇଟା ସୋ ପ୍ଲିଜିଂ ଫିଲ୍ କରେ କି ଆମେ ତୁମର ମାତାର ଗର୍ଭରେ, ତୁମ ଉଦରରେ ତୁମେ ପିଣ୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ହିଁ 20-22 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତୁମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ, ଆଉ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। এই ওয়ার্ডটা ଜେରେମିୟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା, ବଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ପୁଅକୁ ପଚରାଯାଏ ତ ବାପାକୁ ତୁ କେବେ ଜାଣିଲୁ ବୋଲିକି, ପୁଅ ବାପା ବୋଲି କେବେ ଜାଣିପାରେ, କି ଝିଅ ବାପା ବୋଲି କି ମା ବୋଲି କେବେ ଜାଣିପାରେ? 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମା ବୋଲିକି କହିପାରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତା ପୁଅ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଛି ନା, ଯୋଉ ଦିନ ସେ ମା କନସିଭ୍ ହେଲେ, ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳରୁ ବାପା ମା 2 ଜଣ ସିଓର ହଉଛନ୍ତି ଯେଟା ଆମ ଛୁଆ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବଡ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମାକୁ ଜାଣୁଛି କି ବାପାକୁ ଜାଣିଛି, ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 2 years। ତା ଅର୍ଥ 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଛୁଆ ବୋଲି। ଛୁଆ 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ପରେ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମା ବୋଲି। এই ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେତେ ଦୂର ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଡ ବି ସେମିତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଡିସାଇଡ କରିବନି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲିକି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଇରସକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆନୋଇଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ତାପର ରାଜାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ମନ ବଦଳାନ୍ତି, ଶାସକଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାନ୍ତି। ସେଇ ଶାସକ, ଯୋଉ ଶାସକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶାସକକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ କରାଇଦେବେ। ଏଜରା 6:14 ଦେଖିବେ, says that the elders the build and propose through the encouragement of the prophet. No, 6:14 କହେ, 6:14 ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଏଥିରେ ହାଗା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ଇଦୋର ପୁତ୍ର ଜିଖ୍ରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସହକାରେ ଜିହୁଦୀ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା କୋରସ ଓ ଦାରିୟବସ ଓ ଅର୍ଥେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏଠି 6 ଲେଖା ହଉଛି କି they have completed। 15 ପଦରେ ଦାରିୟବସ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 6ଠ ବର୍ଷରେ ଅଦର ନାମକ ମାସ ଓ 3ୟ ଦିନରେ ଏହି ଗୃହ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରା, ମାନେ ସେ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଯାହା ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମାପ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଦଉ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଓ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ହବ ବୋଲିକି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 6 ତାର 19-22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। এই ପର୍ବଟା କଣ? that tells that the return exile celebrated Passover. এই celebration Passover କରିବା, they did not celebrate merrily because the building was finished. এইଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ କି ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ବୋଲି କି ସେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। rather they celebrated because God had restored them and brought them back to worship. এইଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉପାସନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି।
Their victory was unlimited God's victory. ତାଙ୍କର victory, their victory became the God's victory. ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ରଖିବି ଏଠି କି ଏଇ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଫ ପାସଓଭର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ରିଡିମ୍ପସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି ପାଳନ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟରେ ମିଶରରେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ସେଲିବ୍ରେସନ ବି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଇ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ। ସେତେବେଳର ଜେନେରେସନ ତ ସେମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜେନେରେସନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି କଣ, କାରଣ ସେମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, this is all the celebration, also the mean to the celebration of the victory. परमेश्वर ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। that is the celebration. ତ rejoice in God's victory. परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଆମମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହଉଛି କି ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଲେଖକ କିଏ? ପଲ। କୋଉଠି ଥାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଜେଲରେ ଥାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲିକି ଲେଖିବାର ଶବ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେଲରେ ଥାଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏଇ ସହରର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ଫିଲିପ ସହରର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ କି 16:30 ପଦରୁ ତଳକୁ, ଇଭେନ 15ରୁ ବି ତଳକୁ ଲେଖା ପୁରା ଏଣ୍ଟାର କାହାଣୀଟା ପଲ ଆଉ ସିଲା ଜେଲରେ ଥିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଜେଲର୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟୋରି, ସେଇ କାହାଣୀ, ସେଇ ସହରେ ଲେଖିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଥାଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟର ପଛରେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଚୁରତା କଥା କହିବି, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ବି ଧନବାନର କଥା କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ପଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇକି ସୁସ୍ଥତାର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଧନବାନର କଥା କହୁଛୁ। ଆମ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଏଇଟା ଲାଗିଲା, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରକୁ, କାହା ଘରକୁ ଯାଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଗୋଟେ ଗାଡି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଲୋକ କିଏ? ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି। ବାଳକ ମାନେ ଛୋଟ ଝୁପଡି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୃହକୁ ସମାପ୍ତ କର, ଘରର ସଫା ମିଳୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଆସବା ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। That is what the ministry ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁ ବୋଲି ବାଟ ନୁହଁ। ଓକେ, ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଳୁ ବୋଲିକି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ତୁ କାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁନୁ ବୋଲିକି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନରୁ ବି ଆସିଛି, ମତେ ବି ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁ ମାଗୁନୁ ବୋଲିକି। ନିଜେ ଅଭାବରେ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। That is the ministry God has given to me. ଅଭାବରେ ଥାଇ ବି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। That is what. ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା 3ଟା ଲେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ। 6ରୁ 4ରୁ 3ଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ଡିସନ୍ ଦ ସୋର୍ସ। ଡିସନ୍ ଦ ସୋର୍ସ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ବିକ୍ରୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନର ସହଜ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା କି ରେକଗ୍ନାଇଜ ଦ ଅପୋଜିସନ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। know what God has called you to build. ଏଇଠି ଜାଣିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାନି ବା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାନି।
Do not allow opposition to become distraction. Sit ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର opposition କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେମିତି କରିବ sit ପାଇଁ allow କରିବାନି. The enemy may watch you, but God watches over you. ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଅଛନ୍ତି. ଆମେ ଜାଣିବା ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି. ତିନିଟା ହଉଛି rejoice in God's faithfulness. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଠାରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା. When the work is finished, do not take all the glory yourself. କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ. ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଉତ୍ତମ ଘର ପାଇଁ ହଉ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସଂଗତି ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ସେ ହସ୍ତ କାମ କରୁଛି. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ ଦେବା. Give God the glory. Celebrate what God has done. ଆନନ୍ଦ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି. ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା. ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଡାକିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ଶିଖିବା. ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା. Then prepare yourself for the next assignment. No? ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା. Praise the Lord. Ezra 4 begin with the opposition. ଚାରଟା opposition ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା. Ezra 5 ହଉଛି continued with confrontation. 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଗିକି ରହିଲା. କିନ୍ତୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ end with the completion and celebration. 6 ଅଧ୍ୟାୟ completely ବି ହେଇଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଛି. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇପରି ଅଟେ. ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ. There may be a season of rejection. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ season of rejection ଆସିପାରେ. ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଏକ ସମୟରେ ଆସିପାରେ. ବିରୋଧ ଏକ ସମୟ ଆସିପାରେ. But there may be a season of waiting. A waiting period ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା. But if God has ordered the work, He can bring it to the completion. କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ. ଫିଲିପିୟ 1:6 କୁହାଯାଇଛି says that he who begins the good work in you will carry it on to the completion. ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ କେହି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ. Praise the Lord. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବନ୍ଦ କରିବି. ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ. What is God asking you to build it today? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? Will you recognize the wrong offer? ତୁମେ କଣ ଭୁଲ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ବା ଚିହ୍ନି ପାର କି? Will you stand when opposition comes? ବିରୋଧୀ ଆସିଲେ ତୁମେ କଣ ଦୃଢ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବ କି? And when God gives the victory, will you give him all glory? ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଦେଲେ ତୁମେ କଣ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଲେସନ ଶିଖଉଛି, 3ଟା ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଦଉଛି. ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ବି ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ. ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲିଡର୍ସ, ପ୍ରେୟାର ଲିଡର୍ସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ ଜଣେ ଜଣେ ବି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି. এই ସମୟରେ ଆମେ ଡରିବାନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ. এই ସମୟରେ ଆମେ ହାରିବାନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର. ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. Amen.